آج ہم پڑھیں گے اسکائی، گراس اینڈ روٹ لیٹرز کے بارے میں۔ اسکائی یعنی آسمان، گراس یعنی گھاس، روٹ یعنی جڑ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسکائی لیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ لیٹرز ہوتے ہیں جن کو اوپر کی لائنز میں لکھا جاتا ہے اور یہ لائن 1 کو اس طرح سے ٹچ کرتے ہیں، یعنی یہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں جس طرح سے اسکائی اوپر ہوتا ہے۔ گراس لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ان کو لائنز 2 اور 3 کے بیچ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ بہت اوپر نہیں لکھے جاتے، لائن 1 کو ٹچ نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے گراس ہوتی ہے وہ بہت اوپر نہیں ہوتی، زمین کے قریب قریب ہوتی ہے، تو ان کو گراس لیٹرز کہتے ہیں۔ روٹ لیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ روٹ لیٹرز کو لائنز 2، 3 اور 4 کے بیچ میں لکھا جاتا ہے اور یہ لائن 4 کو یعنی سب سے نیچے کی لائن کو ٹچ کرتے ہیں۔ روٹ جو ہوتی ہیں یعنی روٹس یا جڑیں وہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ بھی نیچے کی طرف کو لکھے جاتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں روٹ لیٹرز۔ چلیں اب ڈاٹڈ لائنز کی مدد سے ان لیٹرز کو لکھنا سیکھتے ہیں۔ آپ نے بھی ڈاٹڈ لیٹرز کے اوپر لکھنا ہے۔ چلیں لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہ سب سے اوپر کی جو لائن ہے، لائن نمبر 1، اس سے سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلے ایک اسٹریٹ لائن نمبر 3 تک ہم لے کر جائیں گے، ایک اسٹریٹ لائن 1 سے 3 تک، اور پھر لائن 2 پر پہلی لائن سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہم نے ایک آدھا سرکل سا بنانا ہے لائن 2 اور 3 کے بیچ میں۔ یہ کیا بنا؟ لیٹر اسمال بی۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لیٹر۔ لائن نمبر 1 سے لائن نمبر 3 تک اسٹریٹ لائن، پھر لائن 2 سے ایک آدھا سا سرکل بنانا ہے لائن کی دوسری طرف اس طرح سے، اور یہاں تھوڑا سا اوپر لا کر ملا دینا ہے۔ یہ کیا بنا؟ اسمال ڈی۔ اب اگلا لیٹر دیکھتے ہیں۔ سب سے اوپر کی جو لائن ہے، لائن نمبر 1 سے اسٹریٹ تھوڑا سا ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ اس کو پہلے ہم نے لائن نمبر 1 سے تھوڑا سا نیچے سٹارٹ کر کے یہاں سے تھوڑا راؤنڈ کرنا ہے، اور پھر یہاں سے اب ہم نے ایک اسٹریٹ لائن بنانی ہے نیچے لائن نمبر 3 تک، اور پھر اس پہلی لائن کو ہم کراس کر دیں گے لائن 2 پر ایک چھوٹا سا اس طرح سے ڈیش یا لائن بنا کر۔ یہ کیا ہوا؟ لیٹر اسمال ایف۔ اگلا لیٹر دیکھتے ہیں۔ لائن نمبر 1 سے ایک اسٹریٹ لائن 3 تک، اب واپس اوپر لے کر جانا ہے اور یہاں سے تھوڑا راؤنڈ لائن 2 پر، اور پھر نیچے لائن 3 پر روک دینا ہے۔ یہ کیا بنا؟ اسمال ایچ۔ اگلا لیٹر لائن نمبر 1 سے اسٹریٹ نیچے لائن 3 تک ایک لائن، اب لائن 2 کے پاس تھوڑا سا اوپر، یہاں اس پہلی لائن سے ذرا دور، پھر ایک آپ نے ٹیڑھی سی لائن لگانی ہے، پہلی لائن سے ملانا ہے لائن 2 سے تھوڑا نیچے، اور پھر یہاں سے آپ لے کر جائیں گے لائن 3 تک ایک اور ٹیڑھی سی لائن اس طرح سے، اسے کہتے ہیں سلانٹ۔ یہاں ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں لائن 2 اور 3 کے بیچ میں، اور پھر یہ ایک سلانٹ سی لائن یعنی تھوڑی سی یہ اس طرح سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا بنا؟ اسمال کے۔ اب اگلا لیٹر لائن نمبر 1 سے ایک اسٹریٹ لائن نمبر 3 تک، اور پھر اس کو تھوڑا یہاں سے راؤنڈ کرنا ہے، یہاں لا کر روک دیں گے، یہ بن گیا اسمال ایل۔ اور اگلا لیٹر اس کو لائن نمبر 1 سے تھوڑا سا نیچے سٹارٹ کریں گے اور پھر لے کر جانا ہے اسٹریٹ نیچے لائن نمبر 3 تک، اب یہاں سے تھوڑا سا راؤنڈ
और यहाँ थोड़ा सा ऊपर लाकर रोक दिया और फिर इस पहली लाइन को क्रॉस करना है लाइन नंबर 2 पर। ये हो गया स्मॉल टी। अब देखते हैं ग्रास लेटर्स को कैसे लिखना है। आपने भी डॉटेड लाइंस पर साथ साथ लिखना है, यानी डॉटेड लेटर्स के ऊपर लिखना है। इनको हम लाइन 2 और 3 के बीच में लिखेंगे। पहला लेटर देखते हैं किस तरह से लिखना है। एक सर्कल सा बनाना है लाइन 2 और 3 के बीच में, फिर एक स्ट्रेट लाइन लाइन 2 से 3 तक। ये बन गया स्मॉल ए। अगला लेटर यहाँ लाइन 2 और 3 के बीच में एक आधा सर्कल सा बनाना है, इस तरह से यहाँ लाके रोक दिया। ये बन गया स्मॉल सी। अगला लेटर लाइन 2 और 3 के बीच में यहाँ से स्टार्ट करना है। एक लाइन लेफ्ट से राइट को छोटी सी, फिर वापस ऊपर लाइन 2 से थोड़ा यहाँ से राउंड करके आधा सा सर्कल यहाँ लाकर रोक दिया। ये क्या बना? स्मॉल ई। अगला लेटर देखते हैं लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन और फिर इसको डॉट करना है, यानी इसके ऊपर एक डॉट का निशान। ये बन गया स्मॉल आई। अगला लेटर लाइन 2 और 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन, फिर वापस लाइन 2 पर लाकर राउंड करना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर लाइन 2 पर लाकर राउंड करें और स्ट्रेट लाइन लाइन 3 पर रोक दिया। ये बन गया स्मॉल एम। अगला लेटर लाइन 2 से लाइन 3 तक स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन 2 पर लाकर राउंड करना है और फिर स्ट्रेट लाइन लाइन 3 पर रोक दिया। ये बन गया स्मॉल एन। अगला लेटर लिखने के लिए लाइन 2 और 3 के बीच में एक सर्कल सा बना देंगे। ये हो गया स्मॉल ओ। अगला लेटर लाइन 2 से 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन और वापस ऊपर लाइन 2 पर थोड़ा सा राउंड करके यहाँ लाके रोक दिया। ये हो गया स्मॉल आर। अगला लेटर लाइन 2 से थोड़ा नीचे स्टार्ट करना है, एक आधा सा सर्कल छोटा सा और फिर एक बिल्कुल उल्टा सर्कल आधा सा और यहाँ लाके रोक दिया। ये बन गया स्मॉल एस। अगला लेटर लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से राउंड वापस लाइन 2 पर और फिर स्ट्रेट लाइन नीचे लाकर लाइन 3 पर रोक दिया। ये बन गया स्मॉल यू। अगला लेटर लाइन 2 से 3 तक एक स्लांट, यानी इस तरह से टेढ़ी सी लाइन लगानी है। यहाँ रोक कर फिर आप वापस ऊपर स्ट्रेट ले जाएंगे दूसरी साइड। ये है स्मॉल वी। अगला लेटर देखते हैं लाइन 2 से 3 तक स्ट्रेट लाइन, फिर वापस ऊपर 2 पर लेकर जाना है, लेकिन थोड़ा सा ये एक स्लांट होती है लाइन जैसे लेटर वी है, और इसी तरह से फिर एक स्लांट लाइन नीचे 3 तक और फिर वापस एक स्ट्रेट लाइन लाइन 2 पर रोक देंगे। ये हो गया लेटर डब्ल्यू। अगला लेटर लाइन 2 से 3 तक एक स्लांट लाइन यानी टेढ़ी लाइन आपने इस तरह बनानी है और फिर लाइन 2 पर वापस आकर थोड़ा इससे दूर लाइन 2 से 3 तक एक लाइन और बनानी है। इसको क्रॉस करते हुए लाइन 3 पर रोक दिया। ये बन गया स्मॉल एक्स। अगला लेटर लाइन 2 पर ही आपने एक लाइन लगानी है लेफ्ट से राइट, छोटी सी लाइन, फिर एक स्लांट लाइन इस तरह से 2 से 3 के बीच में और फिर एक और लाइन लेफ्ट से राइट। ये हो गया स्मॉल जेड। अब देखते हैं रूट लेटर्स। लाइन 2 से 4 के बीच में इन्हें लिखते हैं। सबसे पहला लेटर, इसके लिए लाइन 2 और 3 के बीच में एक सर्कल सा और फिर एक स्ट्रेट लाइन लाइन 4 तक, यहाँ से राउंड यहाँ लाके रोक दिया। ये बन गया स्मॉल जी। अगला लेटर लाइन 2 से 4 तक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा यहाँ से राउंड यहाँ रोक दिया और फिर ऊपर एक डॉट, ये बन गया
स्मॉल जे। लाइन 2 से 4 तक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और फिर लाइन 2 के पास यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक आधा सा सर्कल यहाँ लाके मिला दिया, ये हो गया स्मॉल पी। अगला लेटर लाइन 2 और 3 के बीच में एक आधा सा सर्कल, और फिर इसको ऊपर लाइन 2 तक लेकर जाना है और स्ट्रेट फिर आपने लाना है नीचे लाइन 4 तक, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा आपने इस तरह से एक लाइन बनानी है, यहाँ लाके रोक देना है। ये हो गया स्मॉल क्यू। अब देखते हैं आखिरी लेटर लाइन 2 और 3 के बीच में स्ट्रेट लाइन, यहाँ से राउंड, फिर लाइन 2 से नीचे आपने लाइन 4 तक स्ट्रेट लाइन बनानी है, थोड़ा सा राउंड, यहाँ लाके रोक दिया, तो ये बन गया स्मॉल वाई। तो अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और इसके साथ साथ लिखना है।